Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, marhaba bikum dans une autre séance de la CVT. Alors, l'yoma, Inch'Allah, commençons par le deuxième chapitre concernant le rôle du muscle squelettique dans la conversion d'énergie. Alors, premièrement, قبل ما نبدا، ok, حنا كنبريباراو الناسيونال، دونك خاصني نركز بزاف على لي زوبجيكتيف ديالي في هذا الكور هذه. عندي 4 اوبجيكتيف، اوكي، شديتهم مزيان ما عندك حتى شي مشكل في هذا الكور هذا، اوكي. alors premièrement خاصك تعرف لاكتيفيتي ميكانيك pendant ou bien accompagnant à la contraction musculaire، مهمه بزاف، متفقين؟ غادي ننتقل ان شاء الله واحد شويه. alors deuxièmement عندنا la structure ou bien l'infrastructure de la fibre musculaire، ok, ou bien le muscle، ok, généralement. alors troisièmement شنو عندنا tous les phénomènes accompagnant à la contraction musculaire. كاينين 3 types. عندنا les phénomènes thermiques, les phénomènes chimiques et les phénomènes énergétiques. et dernièrement عندنا le dernier objectif مهم بزاف، وهذاك اللي غتركزوا فيه بزاف، متفقين؟ alors الماكسيموم ديال لي بروبليماتيك في التمارين ديال لي ناسيونو كيتحطوا بزاف. تنتكلم على لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون ميسكولير او نيفو دو لا فيبر ميسكولير، متفقين؟ مازال ان شاء الله غادي نشوفوا ابري. alors يلا premièrement نبداو ان شاء الله مع le premier objectif ديالنا ou bien le premier axe، la contraction musculaire ou bien l'activité mécanique au niveau de la contraction musculaire. يلا. alors شباب كيف ما كتشوفوا امكم عندنا le titre. نبدا من le titre. le rôle du muscle squelettique dans la conversion d'énergie. quelle énergie? l'énergie اللي ديجا برودويزات بطبيعة الحال في les deux phénomènes biologiques اللي شفنا ديجا في le premier chapitre. ok, on parle sur la fermentation et la respiration cellulaire. très bien. عندنا l'ATP ديجا شفنا 38 ATP pendant la respiration. شفنا la faible énergie هي 2 ATP في la fermentation lactique ou bien alcoolique. هادشي généralement مزيان. alors كيما كتشوفوا معايا هنايا عندي l'ATP، متفقين؟ هي الانرجي شيميك ديالي. très bien. دونك هاد l'ATP في هاد لو كور هذا غنستعملوها، اوكي، غنستعملوها سو فورم د l'énergie mécanique، ça veut dire contraction musculaire. très bien. كيفاش؟ دابا نشوفوها. alors وخصنا نعرفوا اوسي ضروري les propriétés des muscles، مهم بزاف هاد لي بروبريتي. عندنا premièrement ce qu'on appelle l'excitabilité، ça veut dire هي الاهتياجيه، ça veut dire la capacité de réception de l'excitation، ok، par le muscle، مهمه بزاف هادي. deuxièmement contractilité هي القلوصيه او التقلصيه. la contractilité aussi la capacité de contraction par le muscle، ok، sous l'effet de l'excitation. très bien. troisièmement عندنا هاي كما تشوفوا هنايا elasticité هي المرونه، متفقين؟ هي الكاباسيتي ديال لو ميسكل ملي كيسترجع هذيك ليطا انيسيال ديالو بوندون لا كونتراكسيون ميسكولار، اوكي. هاد لي 3 تيب بطبيعه الحال ديال البروبريتي ميسكولار مهمين بزاف، وبالنسبه للخاصيات كيميزو شاك ميسكل عندنا في الكور ديالنا. مزيان. alors on démarre avec le premier axe ديالنا ou bien le premier objectif اللي قلنا l'activité mécanique accompagnant à la contraction musculaire. très bien. alors غنبداو ce qu'on appelle، شوفوا معايا مزيان هنايا، lors de l'excitation efficace ou bien l'excitation supraléminaire. l'excitation efficace ملي تنطبقوها كنسجلوا بطبيعه الحال ان غراف كيعطيني بطبيعه الحال اون سوكوس ميسكولير ايزولي. هاد لا سوكوس ميسكولير ايزولي خصنا نعرف نقراها، كتكون من 3 فاز، la phase de latence et la phase de contraction et phase de relâchement. très bien. l'excitation efficace معروفه كنقول permet d'obtenir une réponse musculaire، اوكي. دونك ضروري خصني نطبق اكسيتاسيون افيكاس اللي بغيت نحصل على ريبونس معروفه هذه. الوغ خصني نوصل لواحد النيفو بطبيعه الحال د لا ريبونس ديال الميسكول ديالي، سكون ابل لا ريوباز. la rhéobase c'est l'intensité minimale de courant électrique nécessaire pour obtenir une réponse à l'excitation، معروفه. très bien. الوغ هذه الاولى عارفينها. دونك اوسي خصنا نقولوا بان هاد لا سوكوس ميسكولار عندها سكون ابل لومبليتود ديالها، هو داك الوسع. très bien. هذاك هو اللي كيبين بطبيعه الحال لو نيفو او بيان لانتونسيتي بطبيعه الحال ديال ليكسيتاسيون، واش ضعيفه واش قويه، اوكي، انسي دو سويت. très bien. هادشي في لا بروميير ايطا ديالنا lors de l'application d'une seule excitation efficace. alors deuxièmement شوفوا واش عندنا هنا، عندنا deux excitations efficaces de même intensité، اوكي. alors premièrement هنا كما تشوفوا هنا عندي deux secousses musculaires isolées، مزيان. حتى كتسالي الاولى عاده تنسجل الثانيه، تنابليكي دوزيام اكسيتاسيون وكنسجل دوزيام سكوس. très bien. مزيان. دونك هنا كيف ما تشوفوا هنا عندي
دو سكوس مسكولار اوكي بحال ملتحمين مع بعضياتهم. في بي هنا اش كنقول دو سكوس مسكولار اون فيزيون انكومبليت كيسمى التحام غير تام. امتى كنحصل عليه؟ وركز معايا الله يرضي هنا بالضبط مني تنابليكي دوزيام اكسيتاسيون بوندون لا فاز دو ريلاشمون ديال لا بروميير سكوس. مزيان كنحصل على سكون ابل اون فيزيون انكومبليت. تري بيان. و تخوازيامون هنا في هاد ليطا هادي هنا بالضبط عندي دو سكوس مسكولار اون فيزيون كومبليت. ردوا البال هنا وقع مشكل. علاش؟ غتسحب انت اون سكوس مسكولار. لا تما ملي كتشوف من طبيعه الحال هنا كيبان لك دو زيكسيتاسيون اوكي كيتسمى اس 2 اس 3 و دو زيكسيتاسيون سون كومبليت. رد البال عندنا فيزيون كومبليت. امتى تنطبقوا او بيان تامبليكو ديك دوزيام اكسيتاسيون تنطبقها في لا فاز ديال كونتراكسيون ديال لا بروميير سكوس اوكي تنحصل على اون سكوس وحده ولكن كاين دو زيكسيتاسيون. وهنا بالضبط عقل لامبليتود كتكون تري فورت. مزيان كبير داك الوسع كبير بزاف. مزيان الوغ هادي هي الدوزيام ايطا عقلوا عليها مزيان. لور دو excitation efficace de même intensité. Très bien. Alors عندنا troisièmement واحد ليطا مهمه بزاف اوكي انا شوفوا معايا مزيان باردون. alors هنا شوفوا معايا مزيان lors de l'application de plusieurs séries d'excitation efficace successives et de même intensité. مزيان شوفوا معايا مزيان هنا اوكي. alors هنا في الاول عندي سكوس وحده هنا عادي سكوس ايزولي. دونك من بعد ابليكيت بليزيور شوفوا معايا هنا مزيان هنا بليزيور اكسيتاسيون بطبيعه الحال سكسيسيف دو ميم انتونسيتي. مزيان ولكن ملي تنبغي نطبق شاك اكسيتاسيون بطبيعه الحال تنطبقها في لا فاز دو ريلاشمون دو لا بروميير ولا لا ديرنيير سكوس مسكولار تنحصل على غراف كوم سا ou bien ce qu'on appelle tétanos incomplète. مزيان باغ كونطخ هنا الماكسيموم ديال لي زيكسيتاسيون l'efficace ملي تنبغي نطبقهم تنطبقهم كنابليكيهم في لا فاز دو كونتراكسيون ديال لا ديرنيير سكوس مسكولار اللي قبل منها كنحصل على غراف كوم سا. مزيان سكون ابل لو تيتانوس كومبليت. لو تيتانوس كومبليت هو هذا. مزيان تري بيان. الوغ بالنسبه لهاد لي زيتا هادو عقلوا عليهم مزيان مهمين بزاف متفقين شباب. تري بيان. الوغ عندنا اوسي عندنا ليطا ديال لا فاتيغ مسكولار. لا فاتيغ مسكولار هي هذه. يمكن كنعرفوا لو مسكول انه في ليطا ديال لا فاتيغ كنعرفوه ملي تنعرفوا نقراو هاد لي دو غراف هادو. مزيان شوف معايا مزيان بالضبط اوكي. دونك برومييرمون كما كتشوف ابليكيت هنا واحد ليكسيتاسيون شنو عطاتني سكوس مسكولار عاديه. مزيان عادي ولكن في دوزيام ميطا هنا ابليكيت لا ميم اكسيتاسيون لا ميم اكسيتاسيون و حتى هي افيكاس خاصها تعطي لوجيك تعطي لا ميم سكوس مسكولار ولكن عطاتني هنا اوكي عطاتني لو كونتر. شنو عطاتني اون سكوس مسكولار ديفيرون اوكي est caractérisé par quoi? Par diminution de l'amplitude et augmentation de la durée de latence et augmentation de la durée de relâchement. Ok? Donc la durée de relâchement ديالك كتكونطرولها بزاف la phase de latence حتى هي و diminution de l'amplitude. دونك هنا بطبيعة الحال بحال قلتي تناقض. مزيان ملي كتشوف التناقض هنا كتحس بانه لو مسكل او كور د لا فاتيغ مسكولار ولا هو في واحد ليطا ديال لا فاتيغ مسكولار ما كيقدرش يغياجي ما كيقدرش يدير لا ريبونس مسكولار ديالو بطبيعة الحال على احسن وجه. متفقين الشباب مزيان. Alors, on va maintenant le deuxième axe diana ou bien le deuxième objectif, la structure et ultrastructure du muscle strié squelettique. Donc strié déjà عرفنا مخطط squelettique ça veut dire lié OK au squelette de l'être humain. Très bien. Alors le muscle squelettique est formé de plusieurs faisceaux de fibres musculaires entourés de tissus conjonctifs. Tissus conjonctifs كنقولوا بالعربي داك النسيج الضام واللي كيجمع هذوك الحزام كاملين دوك ديال الالياف العضليه. Alors la fibre musculaire c'est la cellule musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هو اللي غيدير لنا la respiration في la présence ديال l'O2 وفي l'absence ديال l'O2 هو اللي كيدير la fermentation lactique. OK مازال غنتكلم عليه. Alors la fibre musculaire renferme de nombreux noyaux et entouré par le sarcolyme. Le sarcolyme ou bien ce qu'on appelle la membrane sarcoplasmique de la cellule. La fibre musculaire on l'appelle le sarcolyme. Très bien. عقلوا عليها. Alors le sarcoplasme contient. Le sarcoplasme ou le cytoplasme. OK?
Donc, c'est spécial. طويل بزاف خاص بلا fibre musculaire كنسميوه le sarcoplasme. Alors, contient plusieurs éléments parallèles appelés myofibrilles. عقلوا عليهم مهمين بزاف. صافي كما كتشوفوا بطبيعة الحال هنايا في الفوتو ها لي ميوفيبري فين كاينين. مزيان. دونك مشارجين بزاف عامرين بلي sarcomères غنشوفهم ان شاء الله ابخي. Très bien. Alors, aussi, on a ce qu'on appelle réticulum sarcoplasmique, spécialisé dans le stockage de CA2+. Ok? Alors, dernièrement, on a mitochondries. Les mitochondries, je nomme déjà, on a les petits organites, les chassés de la respiration, ok, cellulaire. Très bien. Alors, la fibre musculaire, comme vous pouvez voir, a plusieurs noyaux. Bien. On a des mitochondries بزاف. وعنده الساكوليم ديالو كما كتشوفوا عنده دي ميوفيبري فيه بزاف تري بيان وشاك ميوفيبري بطبيعه الحال كونتيان اونسومبل دي ساكومير غادي نشوفوا ان شاء الله ابخي يلا نمشيو نشوفوا دابا بطبيعه الحال ميوفيبري. Alors شباب les myofibrilles sont constituées par une série d'unités structurales contractiles appelées sarcomères limitées par deux stries Z successives. Très bien. فينا هما كنعرفوا مزيان لي ستري Z. Alors, entre les deux stries Z, on a ce qu'on appelle le sarcomère. Bien. Aussi, présente une alternance de bandes claires I et sombres A. Au milieu de la bande A, on trouve toujours une zone plus claire, ce qu'on appelle H. H. Bien. Très bien. Sont constitués de deux types de myofilaments. Myofilaments, nous le Ok, myofilament épais de myosine, semica, myofilament fin d'actine, daqiqa bzaf. Très bien. Alors, شوفوا معايا مزيان le myosine après نرجعوا sarcomère. Myosine est constitué un tige عنده un tige هنايا, OK, et deux têtes bilobées. صافي. Donc les têtes, chaque tête عندها deux localisations. La première localisation خاصة بالATP. La deuxième خاصة بالاccrochement مع l'actine. OK, غنشوفوا ان شاء الله après. شوفوا معايا aussi l'actine عنده trois types ديال les protéines. عندنا les protéines d'actine, عندنا tropomyosine et troponine. Très bien. نرجعوا دابا للساكومير. الساكومير قلنا مناش كيتكون الساكومير عنده دو ستريزات مزيان اون بارالي مع بعضياتهم وعنده دي بوند. اوكي بوند سومبر شوفوا مزيان كاينين دي بوند سومبر كاينين دي بوند كلير ردوا البال منهم مزيان. علاش ردوا البال؟ حيت الساكومير عنده دو زيتا معروف بهم ليطا ديال كونتراكسيون وليطا ديال ريلاشمون. مزيان خاصني نعرف ندير الديسان ديال الساكومير في لي دو زيتا ردوا البال واش نعرف لي شونجمون بطبيعه الحال ديال الساكومير في لي دو زيتا. اوكي بحال مثلا باغ اكزومبل او كور او بيان بوندون لا كونتراكسيون كنشوفوا بان لا زون اش اي ديسبارو مزيان ما كتبقاش تبان. اوكي ولا كتبقى على كونتراكسيون ديالاش ديال ديك لا بوند كلير. اوكي حتى هي ما تبقاش تبان بزاف وكيقتربوا الرابروشمون ديال لي دو ستريزات اونتر او مع بعضياتهم. لي دو ستريزات كيقتربوا كيبقاوش بحال هكا صافقين. الوغ هاد لي شونجمون كاملين خصنا نعرفهم ونعرف نرسمهم ردوا البال الله يرضي عليكم. اوكي الوغ عرفنا جينيرالمون بطبيعه الحال ليلترا ستركتور ديال لو فيبر ميسكولير وعرفنا لا ستركتور دو لو ميسكل جينيرالمون. تري بيان. Alors, Shabab, maintenant on part sur le troisième objectif d'Iana, les phénomènes accompagnant à la contraction musculaire. مهمين بزاف. Okay? Alors, premièrement, on démarre par les phénomènes thermiques. Les phénomènes thermiques, طبيعة الحال الظواهر الحرارية تكونوا مع la contraction musculaire. Très bien. Alors, par exemple, هنا عندنا une secousse musculaire. Ok. Alors, en parallèle مع la secousse musculaire, كنشوفوا بطبيعة الحال des phénomènes thermiques. Se forment هنايا كما تشوفوا بطبيعة الحال d'une courbe, عندنا واحد لا كورب هنايا كتمثل la quantité de chaleur. OK. Alors, les phénomènes thermiques se divisent par deux types ديال les chaleurs. La chaleur initiale et la chaleur retardée. Bien. La chaleur initiale كتكون toujours en parallèle مع la secousse musculaire. شوفوا مزيان. Elle est en parallèle مع la secousse musculaire. ملي كتكون la secousse musculaire معاها متوازية معاها la chaleur initiale. Très bien. La chaleur initiale est constituée de deux types aussi des chaleurs. Premièrement, la chaleur de contraction, qui est pendant la phase de contraction de la secousse musculaire. Deuxièmement, la chaleur de relâchement, aussi pendant la phase de relâchement de la secousse musculaire. Très bien. وهذه ديما de la chaleur initiale, qui est l'intensité ديالها
ديال لا شالور بطبيعه الحال كتكون بلوس افيكاس كتكون اوكي تري فورت اوكي عقل لومبليتود ديالها جينيرالمون تيكون تا اوسي تيكون فورت مزيان با كونطخ غد البال واحد البوان خويا اللي خلينا نقولها عاد نشوف لا شالور غادي لا شالور انيسيال اوكي كتكون غابيد كتكون سريعه متفقين سريعه اكسيليري اوكي متسارعه دغيا اوكي با كونطخ لا شالور روتاردي اوكي كتكون روتاردي كتكون بلو لونت كتكون لومبليتود ديالها او بيان لانتونسيتي ديالها كتكون تري فابل متفقين عقلوا عليها مزيان وواحد العلامه مهمه بزاف ردوا البال كتكون توجور ابري لا ريلاشمون اوكي سوف ديك كتكون هي بطبيعه الحال في الوقت ديال الراحه مزيان عاده كتليبيغا هاد لو تيب ديال لا شالور روتاردي اوكي الوغ جينيرالمون عندنا دو تيب ديال لي شالور اوكي سي divisé par 2 la chaleur initiale et la chaleur retardée donc دوينا عليهم فهمناهم اوكي عقلوا عليهم مزيان اوكي alors on passe maintenant à les phénomènes chimiques les phénomènes chimiques اوكي هنا عندي بطبيعه الحال كوم ان ريزومي زوينين عندي جينيرالمون 5 تيري خصنا نعقلوا عليهم مهمين بزاف alors pendant la contraction musculaire شنو كيوقع عندنا l'augmentation du débit sanguin donc الصبيب الدموي كيرتفع بزاف حيت تكون كونسوماسيون ديالاش l'augmentation de consommation du glucose ok au cours de la fermentation et la respiration la fermentation هنا كنتكلم على la fermentation lactique alors troisièmement augmentation de consommation d'O2 lors de la respiration quatrièmement augmentation de dégagement du CO2 lors de la respiration ok les dégagements des gaz du CO2 كتكون هنايا très élevé مرتفعة بزاف قوية alors dernièrement diminution du glycogène musculaire كتكون consommation في glycogène musculaire بزاف علاش باش يلا نبرودويزي glucose ونكونسومي ابري في لا سيلول musculaire ديالي très bien alors هاد لي 5 عقلوا عليهم هاد لي 5 تيري ou bien les 5 points ok très important مهمين بزاف صافين هما اللي كيمثلوا لنا لي phénomènes chimiques au cours de la contraction musculaire très bien. Alors, Shabab, maintenant on part sur le troisième type des phénomènes accompagnant à la contraction musculaire. On part sur les phénomènes énergétiques, ou bien on l'appelle les voies de régénération de l'ATP. On a trois types de voies. Okay? Donc, les premiers types, les voies rapides de régénération de l'ATP. Okay? Donc, concernant le phosphocréatine, alors, l'hydrolysation de la phosphocréatine, très importante, fait les voies. Ça veut dire l'ADP, ok, plus CP, ça donne l'ATP, l'énergie cellulaire, plus créatine, ok, ou on a qu'est-ce qu'on la chaleur initiale, fait de la réaction, en parallèle de la réaction, le deuxième type de réaction, tu as les voies rapides de régénération de l'ATP, ok, on part sur l'ADP plus l'ADP, donne aussi ATP plus AMP, AMP ça veut dire adénosine monophosphore. وهنا بطبيعة الحال par تحفيز ديال الميوكيناز. Très bien. هاد لي فوا هادو et nécessite pas la présence ديال الجليكوز وديال لودو ردوا البال ما تطلبوهاش متفقينش الا ما كانش الجليكوز ولودو اوكي عند لو ميسكل ما كيحتاجهمش كيمشي عند كرياتين فوسفات اوكي فوسفوكرياتين كيدير ليدروليزاسيون كيعطينا لا تيب مزيان هاد لي فوا رابيد دغيا كيوقعوا مزيان وهما اللي كيعطيونا لا شالور انيسيال عقلوا عليها alors aussi عندي deuxième type de les voies de moyenne vitesse. Ok, on part sur la fermentation lactique. La réaction ديالها بطبيعة سهلة. Glucose plus 2 ADP plus 2 PI. Ok, ça donne 2 acides lactiques plus 2 ATP. L'acide lactique بطبيعة الحال معروف هو دوك لي ديشي اللي تيبقاو اورغانيك اللي تيبقاو في الكور. مزيان هما اللي كيسبوا بزاف كيأثروا وكيسبوا وكيعطيو لا فاتيغ ميسكولير. اوكي عقلوا هاد القضيه هاد لي فوا موين امتى لو ميسكل كيديرهم مني كيكون الجليكوز بريزون وما كيكونش او 2 ملي كيكونش او 2 هنا لو ميسكل بطبيعه الحال كيدير ديكومبوزيسيون بطبيعه الحال ديال الجليكوز اوكي بالضبط في اليالوبلازم ديال لو فيبر ميسكولير اوكي في لابسونس ديال او 2 وكيحلوا لاسيد لاكتيك اون بالي كتنتج 2 ا تي بي وتيخدم بها عادي الوغ في troisième type ديال لي فوا ce sont les voies lentes ou bien l'appelle aérobie. C'est la respiration. La respiration, la réaction diala générale, معروف بزاف. Ok? C6H6 plus CO2 plus 38 ADP plus PI, ça donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Très bien.
Alors, les voies de la respiration معروفين très lentes. علاش عندنا plusieurs réactions chimiques au cours de ce phénomène. On parle sur les glycolyses et après la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative pendant la régénération de l'ATP في la chaîne respiratoire في الميتوكوندري. دونك هادشي كامل كيطلب الوقت بزاف وفي الاخر كتليبيرا معاهم لا شالور روتاردي. عقلوا معايا تقول لي بروف هاد لي 3 تيب او بيان هاد لي 3 تيب ديال لي فوا دو ريجينيراسيون دو لاتي هادو امتى كنحتاجوهم؟ سا ديبون لا بريزونس ديال لو2 والغليكوز و اوسي عقل مزيان اوسي داك المجهود. اوكي داك المجهود البدني اللي يكون عند لو كور صافي ولا لا حتى هو كيحدد بالضبط كيل تيب دي فوا دو ريجينيراسيون دو لاتي بي اوكي اللي غنستعملو. تري بيان. الوغ ماتنون شباب وصلنا لاكس المهم بزاف او بيان لوبجيكتيف الاخر ديالنا اللي خصنا بطبيعه الحال نفهموه مزيان ونشدوه مزيان. الوغ اون بار سور لو ميكانيزم او بيان لي ميكانيزم دو لا كونتراكسيون ميسكولير au niveau cellulaire ردوا البال. Ça veut dire on part sur les myofilaments, ok, myofilaments de l'actine et de myosine. كيفاش توقع la contraction musculaire في sarcomère, ok, avec l'unité fonctionnelle et structurelle de la myofibrie. Très bien. Alors, Brenda, un petit rappel concernant les changements du sarcomère lors de la contraction. Alors, contraction du sarcomère, ok, on désigne généralement 5 points très importants. On part sur le rapprochement des deux strizèdes, raccourcissement du sarcomère, raccourcissement des bandes claires, les bandes sombres ne changent pas de taille, raccourcissement de la bande H et sa disparition parfois. Très bien. Alors, parmi les conditions, parmi les conditions de la contraction, ok, on désigne aussi deux conditions. La présence du calcium, CH2+, et l'hydrolyse de l'ATP. هاد الجوج هادو الأولى هاد الثانية. إلا ما كانوش هادو اسمح لي ما كاينش كونتراكسيون ميسكولير au niveau du sarcomère ou bien au niveau du muscle généralement. اوكي تري بيان اتفقنا على هادي. دابا نمشيو نشوفو لو ميكانيزم au niveau des myofilaments actine et myosine في sarcomère. الوغ شباب دابا غندوي على لو ميكانيزم اوكي كيفاش كيوقع. الوغ جينيرالمون عندنا اوكي 3 ايتاب ديال لو ميكانيزم بطبيعة الحال de contraction musculaire au niveau du sarcomère. Okay? Donc la première étape, on parle sur l'accrochement ارتباط مزيان ou bien la fixation. Okay? ديال myosine sur l'actine. Okay? Deuxièmement, عندنا glissement. شكون غيتجليسا؟ عقل غيتجليسا l'actine sur la myosine. مزيان très bien. Finalement عندنا relâchement ou bien détachement. Okay? ديال الاول اللي دار لاكروشمون شكون دار لاكروشمون هو الميوزين واللي غادي ديتاشمون ديالو اوكي غد البال من لاكتين مزيان دونك هو اللي غينفاصل تري بيان. نبداو حاولت ما امكن انني نلخص هذا الشيء. الوغ برومييرمون غندي طاي شويه. دونك برومييرمون هنا بالضبط عندنا ليكسيتاسيون دو لا فيبر ميسكولير بيرمي لا ليبيراسيون دي زيون CH2+. ليكسيتاسيون اوكي كتكون هنا بطبيعه الحال بديك الاهاج اللي كتجي في لو نيرف سياتيك اوكي. دوك الاهاجه اللي كتجي بطبيعه الحال في لو نيرف هي اللي كتاثر على الريتيكولوم ساكوبلازميك اوكي وكتليبيري بليزيور كونتراكسيون او بيان بليزيور زيون دو CH2+. تري بيان. من بعد elle permet la libération de CH2+. مزيان. زيد هنا دوزيامون اش غيوقع لو كالسيوم provenant du réticulum se fixe sur la troponine entraînant le glissement de la tropomyosine. دونك هذاك CH2+ غيتحط بالضبط غيمشي اوتوماتيكمون فيغ لاكتين او اكزاكتومون بلي بريسيزمون فين في لا تروبونين داك البروتين تروبونين اين فوا كيتحط في التروبونين دوك التروبونين تيكشف على واحد لوكاليزاسيون ديال لاكروشمون نقولوا مواقع الارتباط اوكي اون عرب. الوغ في تروازيامون اش غادي يوقع لا فورماسيون دي بون دونيون اوكي entre actine et myosine. بون كيسمو بون ترانسفيرسال او بيان بون اكتوميوزين اوكي وهما القناطر المستعرضه او القناطر ديال الارتباط متفقين اكتوميوزين تري بيان. دونك هذوك لي تيت شوفوا مزيان هنا بالضبط كما تشوفوا دوك لي تيت كيتاكروشاو مع هذيك اللوكاليزاسيون ديال لا فيكساسيون ديال لي تيت اوكي كيرتبطوا بها بالضبط وهنا كتوقع لاكروشمون
بحال كنقولوا لا بروميير ايتاب وقعات صافي لا فورماسيون ديال لي بون داكتوميوزين. تري بيان. هاد لي بون داكتوميوزين ملي كيتفورماو مع بعضياتهم دابا غندوي على لا تي بي. كتجي لا تي بي اوكي، كتجي لا تي بي كدير ليدغوليز ديالها تما اوكي. كاين واحد لونزيم تما ديجا دوينا عليه في الكور ديالنا اوكي، كيسمى الا تي بي از. هو الا تي بي از بلوس لاكتوميوزين اقل بلوس لاكتوميوزين، هادو هما اللي كاتاليزيو ليا ليدغوليزاسيون ديال لا تي بي اوكي. كتعطينا واحد لينيرجي، ديك لينيرجي كتعاون لي تيت دوميوزين بطبيعه الحال باش يدوروا. تري بيان. الوغ من بعد كتليبيرا لا دي بي بلس بي. الوغ كاتريامون شوفوا معايا هنا، la libération d'ADP et de P provoquant la rotation de la tête de myosine fixée à l'actine créant le mouvement de filament ou bien myofilament fin, ça veut dire la contraction. Très bien. Alors, d'avoir une rotation de la tête de myosine vers le centre du sarcomère permet le glissement des deux types de myofilaments. Ça fait que la contraction au niveau du sarcomère ou bien au niveau de la fibre musculaire et aussi finalement au niveau du muscle squelettique. Très bien. Alors, cinquièmement, fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine provoquant son détachement de l'actine. Ça veut dire la relâchement. L'ATP qui يعاونوا les ponts d'actine de myosine pour l'hydrolyse et aussi l'enzyme ATPase qui détache l'actine. Alors, finalement, sixièmement, hydrolyse de l'ATP provoquant le redressement de la tête de myosine. Très bien. On peut le relâchement ديالها مزيان وكيرجع le sarcomère au niveau de l'état initial. Très bien. Alors, شباب حاولت ما أمكن أنني بطبيعة الحال ندير ريزومي ديال الماكسيموم ديال لي زيتاب ديال لا كونتراكسيون ميسكولير ou bien le mécanisme de la contraction musculaire au niveau du sarcomère. Donc, راجعوا مزيان الشباب. Donc, نتلاقاو إن شاء الله في لا سيونس بروشين. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.